sur le thème que je vais présenter, sobre el tema que yo voy a presentar, la réparation. las reparaciones. Nous avions demandé au mouvement international pour les réparations qui travaille chez nous Habíamos pedido a una organización que existe en Martinica, que es el Movimiento para las Reparaciones. pour des raisons tout à fait respectables, il n'a pas pu faire ce travail-là. Entonces ellos no pudieron presentar este trabajo. Et puis le dictateur que j'ai à ma gauche m'a imposé de dire quelque chose pour lancer le débat. El dictador que tengo a mi izquierda me impuso a hacer una ponencia para presentar asuntos sobre este tema, para introducir la discusión. Alors, pardonnez-moi donc les insuffisances. Entonces, que me perdonen si faltan algunas cosas. Oui, depuis une dizaine d'années, le débat sur la question des réparations Desde unos 10 años hay un debate sobre la cuestión de las reparaciones. s'est imposé sur la scène internationale. Hizo un impuesto fuerte en la escena, en el escenario internacional, Contraignant les institutions internationales et les gouvernements occidentaux llevando a las instituciones internacionales y a gobiernos de Occidente d'adopter des solutions de contournement. de adoptar algunas soluciones para entornar el problema. Mais si cette question s'est imposée, c'est grâce au travail de pionniers Si eso llegó ahí y que se puso así, es el trabajo de pioneros, des minorités de militants qui souvent étaient qualifiés d'illuminés ou de passéistes, de militantes que consideraban como iluminados o paseístas. mais j'ai parlé tout à l'heure du mouvement international des réparations, Yo hablé del movimiento internacional para las reparaciones, qui pendant une vingtaine d'années que desde unos 20 ont años développé arguments et desarrollaron manifestations. argumentos y manifestaciones. Il faut saluer ces camarades-là Tenemos que saludar a estos compañeros et surtout tirer la conclusion y sacar la conclusión qu'avec de la fermeté et de la détermination, on arrive à faire bouger les lignes. con firmeza y determinación se pueden mover las líneas Au plus haut niveau et au niveau international. hasta el mismo alto nivel y al nivel internacional. Mais la question des réparations est devenue le terrain d'une guerre idéologique frontale. La cuestión de las reparaciones hoy es un terreno de guerra ideológica frontal, Parce qu'elle a ouvert un nouveau front de la lutte pour la transformation du monde. porque abrió un nuevo frente de lucha para la transformación del mundo. Nous avons dit guerre idéologique Dijimos guerra ideológica. et constatons que jusqu'à aujourd'hui, Tenemos que a ver que hasta hoy tout peuple, toute minorité qui demande réparation cualquier pueblo, cualquier minoría que pide reparación, voit ses positions dénaturées, caricaturées, voire diabolisées. y se ve que le cambian su reivindicación hasta que está como satánica o después le deforman la reivindicación fundamental. Pourtant, à part le cas des dictatures, Pero hay que decir que aparte del caso de las dictaduras, toutes les institutions internationales et tous les États todas las instituciones internacionales y los estados ont consigné dans leur législation pusieron en su legislación le fait que les auteurs de crimes el hecho de que los autores de los crímenes doivent être punis et leurs victimes indemnisées. que debe haber una condenación y las víctimas tienen que beneficiar de reparación. Et c'est un droit qui n'est pas négociable. Y este derecho no se puede negociar. D'ailleurs, les propres gouvernements occidentaux Los gobiernos occidentales le défendent avec acharnement pour certaines communautés ou pour certaines causes. lo defienden para algunas comunidades o algunas causas. Par exemple, l'année dernière, Por ejemplo, el año pasado, des bourgeois juifs, les descendants de bourgeois juifs, los descendientes de
judíos burgueses ont été indemnisés recibieron una indemnización pour le vol d'œuvres d'art de leurs parents par les nazis. porque los nazis durante la Segunda Guerra Mundial le habían robado obras de arte. Quelques années avant, les descendants de capitalistes Que unos años antes, descendientes de capitalistas qui avaient investi dans la Russie tsariste que habían participado en el préstamo de la Rusia zarista ont de été la revolución, indemnisés pour les biens saisis de leurs arrière-parents. le recibieron reparación para lo que habían perdido sus ascendientes de distintas generaciones. On a là l'exemple de l'arrogance et de l'hypocrisie des gouvernements occidentaux. Tenemos ahí la ilustración de la hipocresía de los gobiernos occidentales. Donc la question est de Entonces, savoir el asunto es de saber qu'est-ce qu'il y a à réparer. qué hay que reparar. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des indemnités pour les descendants, No solo es decir recibir indemnización para los descendientes des victimes de la traite négrière, de l'esclavage ou du génocide amérindien, de las víctimas del comercio de los esclavos y de la masacre de los pueblos autóctonos de aquí, de nuestra región. il s'agit d'une problématique plus globale, celle des conséquences de la colonisation, de la domination et de l'exploitation coloniale. Se trata de una cosa más amplia que es la acción, la consecuencia de la acción del colonialismo en la dominación, la explotación y la recuperación de los recursos. D'autant plus qu'il y a perpétuation du crime. Y se puede decir que el crimen se perpetúa. Par exemple, sur le plan institutionnel, Por ejemplo, en el nivel institucional, est-ce que le fait que la Martinique ait été déclarée département français no es por el hecho de que Francia proclamó que Martinica es un departamento francés et que toutes les décisions fondamentales sont entre les mains du préfet français en Martinique, y que todas las decisiones sobre el país, que tratan de asuntos del país, el único que tiene derecho de decidir es el prefecto de Francia. n'est-ce pas la perpétuation du crime? Eso es que el crimen se perpetúa. Est-ce que le fait que les descendants des maîtres esclavagistes qui avaient été indemnisés El hecho de que los que tenían esclavos antes, que recibieron indemnización cuando hubo la abolición de la esclavitud, sont encore ceux qui dominent l'économie et qui détiennent les terres? hasta hoy son los que dominan la economía y que tienen la tierra. Est-ce que ce n'est pas toujours un crime Eso también es un crimen, le fait que la domination culturelle française de que la dominación cultural francesa produit des drames psychologiques et sociaux et désarticule la vie même du peuple martiniquais? tiene como consecuencia problemas psicológicos, sociales y desarticula la sociedad francesa martiniqueña. Au total, nous partons du En constat fines, a partir de lo que se puede constatar que le capitalisme, que el les capitalismo, colonialistes et les impérialistes los colonialistas, los imperialistas, ont généré un cancer qui ronge toute l'humanité, generan un cáncer que Pues- ataca a toda la humanidad, autant que la planète. el planeta. Autant dire que notre œuvre de réparation Es decir, que nuestra obra lucha para las reparaciones, consiste à extirper le crabe, ce cancer, es decir, que nosotros lo que hacemos es quitarle el cáncer avant qu'il ne soit trop tard pour la rémission. antes que sea demasiado tarde, que no pueda haber otra solución. Qui s'oppose au principe de la réparation? ¿Quién está oponiéndose al principio de la reparación? Les puissances occidentales Las potencias occidentales, et puis les élites petites bourgeoises qui bénéficient du système. las élites pequeñas burguesas que benefician del sistema.
Donc, cette lutte pour la réparation, Esta lucha para la separación, selon nous, según nosotros, participe de notre devoir de sauver l'humanité, participa en nuestro deber de salvar a la humanidad, toute l'humanité, toda la humanidad, y compris les peuples dominés dans les pays occidentaux, hasta los pueblos que están bajo un dominio en los países occidentales, en redynamisant les valeurs humanistes et écologiques, dando una dinámica a los valores ecológicos y humanos des civilisations non occidentales de las civilizaciones no occidentales et particulièrement de la civilisation caribéenne. y particularmente de la civilización caribeña. C'est le sens le plus essentiel que nous donnons au mot réparation. Eso es el sentido esencial que nosotros damos a las reparaciones. Cela m'amène au dernier point. Llego al último punto. Quelle démarche, quel processus pour la réparation? ¿Qué dinámica y qué proceso tenemos que tomar para las reparaciones? Le premier élément, c'est l'auto-réparation. El primero es la autorreparación. Ce ne sont pas les impérialistes qui vont nous réparer. No son los imperialistas que nos van a reparar. C'est à nous de mener une lutte fondamentale. Somos nosotros que tenemos que llevar una lucha fundamental. D'abord contre l'aliénation. En primer lugar, contra la alienación. Que nous retrouvions la fierté de nous-mêmes. Que tenemos la fierté de nosotros. De nos cheveux naturels. De nuestro pelo natural. De nos habits naturels. De nuestros vestidos naturales. De notre alimentation, de notre musique, de nuestra alimentación, de nuestra música, de todo lo que es nuestro. Et paysans, ouvriers, étudiants, jeunes. Campesinos, obreros, jóvenes. Nous avons un gros travail à faire. Tenemos un trabajo pour désaliéner notre élite. Para la desalienación de nuestros élites. Ceux qui s'auto-appellent intelligentsia. Los que se llaman inteligencia. Mais qui pensent développement avec l'image du développement occidental. Que piensan el desarrollo con la imagen del occidente. Qui pensent organisation sociale avec la verticalité du monde occidental. Que piensan el desarrollo social con la verticalidad del mundo occidental. Avec la suprématie des diplômes, du bien-dire, du beau parler. Con una supremacia de lo que es de bien hablar, bien presentar. Comme ce petit paysan au pied nu va me dire comment faire l'agriculture. Y cómo no se puede considerar que un campesino descansado que va a decir que el campesino descansado que va a decir qué hay que hacer para la agricultura. Il n'est pas passé par le lycée agricole. Él no estuvo en un liceo agrícola. Lutte contre l'aliénation. Lutte pour l'éducation alternative et la connaissance de notre histoire. Entonces hay que llevar una lucha para el conocimiento de nuestra historia. Lutte pour organiser notre bien-vivre. Lucha para organizar nuestra manera de vivir. Notre bien-vivre, notre bien-vivre. Bien estar. Dans tous les domaines, y compris l'économie. En todos los sectores, incluyendo a la economía. L'économie, c'est pas le développement. Hablando de economía, no estamos hablando de desarrollo. Alors, fort de cette auto-réparation, de esta autorreparación, comme on dit, choc. Chez nous, nous allons mener combat pour une autre forme de réparation. En nuestra cabeza vamos a llevar la lucha para otra forma de reparación. Dans les institutions de l'autre. En las instituciones del otro. Pour exiger l'application du droit international. Para exigir la aplicación del derecho internacional. Pas forcément pour obtenir des indemnités. No obligatoriamente para obtener indemnización. Si on les en prend. Si hay indemnización, estamos hablando del nivel pecuniario, financiero. Si hay, lo tomamos, pero eso no es lo importante. Avec l'objectif de démystifier la propagande et le paternalisme méprisant des impérialistes occidentaux. Nosotros tenemos que hacer una acción de demistificación del paternalismo occidental. Il nous faut désigner les criminels. Tenemos que
decir quiénes son los criminales, faire leur procès hacer su juicio et exiger y exigir réparation, y reparaciones compris sur le plan financier, también al nivel financiero pour l'annulation des dettes para la anulación de las deudas illégitimes, dit Camille, que no son legítimas la rétrocession des biens spoliés y también que retroceden los bienes que ellos robaron. Alors, sous les regards furieux de notre modérateur, je dis ma phrase de conclusion. Sous les regards furieux de mon modérateur, je dis la phrase de conclusion. Sí, ahora dice la última frase. Notre défi. J'ai oublié de dire ça. Bon, allez, bref. Notre défi est de nous accorder sur les objectifs, Nuestro desafío es de acordarnos sobre los objetivos, les démarches, la manera de caminar, les moyens et les programmes d'action las vías y los programas de acciones qui nous permettront d'imposer aux criminels que nos permitirán imponer a los criminales qu'ils paient le salaire de leurs crimes, que tienen que pagar el salario de sus crímenes, mais de toute façon, pero de todas maneras la véritable réparation la verdadera reparación est indissociable no se puede disociarla du renversement de la domination coloniale et impérialiste. de terminar con el sistema colonial y Imperialista y imperialista y capitalista. capitalista. Merci. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Ahora tenemos exactamente una hora para intercambiar sobre los ideas.